is. Let's stick to that. Ayusin lang natin yan. Huwag na tayo mag-politika dyan. Anong panahon mag-politika? Human ng eleksyon. Human na. Accept it. Rodrigo Roa Duterte is your president. That's it. So stop the politics and start public service. Okay. Congressman Coco, sa paglutaw doon ni Guillermina Barido, uyon ba daw mo nga hatagan ni siya atensyon diya sa Kongreso ng ano? Ngano? Ngano siya hatagang atensyon? I'm sorry, it's just that ako giniisip ko, I am a policy maker. And Congress is a policy making and a law making body. I think Congress has better time. You know, they have to spend their time better on other things. So, that's politics eh. And I think Congress should focus more on other things other than politics. Tama na yung politika. So all of this is part of politics and the kind of politics na dirty talaga. So tama na. Congress should just focus on hunger siguro, no? Hunger. Job creation. Scholarships. That's what Congress should focus on. Okay. Pahabol, Congressman Coco Nograles, usa sa mga mainit pagyapong gabarita. Itong away gani ni Speaker Ayay. Congress o Congressman Tony Boy Florendo. Usa kay epekto ni... Nag-away ba sila? Saan? Parang dabaliw kayo Timog Pilipinas eh. Sino ba nag-away? Galibog ko kung politika ba to, showbiz eh. Usa kay mamahimo epekto ni sa Kamara Congressman. Bitaw, no? Murag showbiz man na. Mga showbiz. So, Showbiz lingo with Christy Zaldi per minute di ay. Okay. Kining away, and I'll put that in quotes, no? Kining misunderstanding siguro between colleagues and between friends. Dugay na storya sa Kongreso. And ang mga congressman, generally, hindi nila ginapansin yan. Kay hindi nila away yan eh. So, ngano man mo apilta. So, usually, ang mga congressman dyan would just say, no comment. And that is between friends, away yan ng mga magkaibigan. Last time siguro, na-mention ata yan eh. Tapos, ano may sabi ko? Ang lalaki, mag-away lang yan sa dalawang bagay. Mabayaan na lang natin. I think we have to let them resolve it themselves. Nasa kanila lang yan. okay. Congressman Coco Nograles, may resolution nga gi-file si Speaker Alvarez para imbestigahan ang tadiko nga kini mga gipalagya kini sa pag-Florendo. Unya gingon sab sa Malacañang nga maghimo sab sila investigasyon. Nagpasabot ba ni nga duha ang may tamang investigasyon ni Congressman Coco Nograles? Pwede na duha. One would come from the Department of Justice or even from the Office of the President para ma-review nila kung unsa man ang kontrata ng Republic of the Philippines with Tadeco. And the second is ang Congress exercising its power of oversight na tingnan nila kung yung kontrata ba ito, according to the resolution ni Alvarez, is disadvantageous to the government. So, I believe meron pang sinabi si Alvarez na plunder. Meron siyang gisabi na ganun. So, that is something na Congress can investigate naman. Whether or not Congress would investigate, that is a different story. Ang tingin ko, imbestigahan yan ng Congress. Kay Speaker na good ang nag-file ng resolution, kinsa man na hindi magsunod sa Speaker ng Congressman. And the second is, I hope that this will not get messy for the farmers. Kay
regardless of ownership, regardless of contract, we also have to keep in mind na that is an industry. Na industry na may livelihood ang mga farmers, generations already of families working in banana plantations, and what we want is a continuity of our economic activities within Davao. So I hope whatever yung investigation ng Malacanang or investigation ng Congress, hindi ma-disrupt yung economics na to. We are exporting bananas all over the world. Davao is known to be a big banana exporter. And we produce better bananas than other places like South America because yung soil nato is very full of nutrients and organic matter. So, I hope na hindi matamaan yung economy dito sa investigation, whatever the outcome. Okay. Ato ta sa ikaduhang parte sa atong programa, Congressman Coco, no, para atong maisgutan, no, katong mga nakabinbin nga mga balaod nun diya sa Kongreso. Among nabalitaan nga niabante na daw ang House Bill number 5152 o katong Athletic Program Report Act, no, nga giduso sa PBA party list. Ang update, Congressman. Yes, salamat. No? Ang principal author of House Bill number 5152 is Congressman Mark Aaron Sambar. Tapos nag-co-author ako sa iyaha, isip PBA party list ng duha. And ang theory ni Congressman Sambar is that the athletic programs in each school should have a standard. That this standard would be expanded and given more attention, and that every school should report on whether they could meet those standards that have been expanded for them. Kaya ang athletic programs nato sa schools, kasagaran belittle, no? Hindi masyado ginabigyan ng importansya. Budget-wise or even time. In fact, we believe students are not given enough physical education time in the schools, in all levels. And we believe that should be given more importance. Kay a better body means a better mind, and then it develops character, yung sports. And that is something that is part of our advocacy and is our main advocacy. So we are hoping na yung bill nato would force schools and encourage schools to build a better athletics program. Okay. Maingon ba nato nga madahuman sa katawhan, no, nga mas mudaghan ang partisipasyon, no, moaktibo ang mga eskwelahan kining sa ilahang mga sport activities sa higayon nga mahimo ng balaod kining Athletic Program Report Act sa PBA party list. Mao na ang among epekto na ginahabol, no, na mag-expand talaga, and even the students would also have a more rounded approach in education, na hindi lang siya puros mga mathematics or science, but also to give them a good way of life and introduce them to a good way of life na nakasentro din sa physical health. You have your mental health, you also have your physical health, your spiritual health, and all of this we want to further, no. So yung theory namin kulang lang talaga sa physical health sa atong school program. So that is the desired effect. Okay. Pero sa lain pang pag-iskutan, Congressman Coco Nograles, sa barangay eleksyon kay usa ni sa gingon proposal nga pagkansila sa barangay elections nga giasaan gyud nga kini inyong pag-isgutan sa Kongreso paghuman sa Linton Brick. Nya gingon po gipahig po ni election lawyer Romulo Macalintal nga dapat elected ug dili appointed ang pamunuan sa barangay. Dapat kaya ito nga tratuhon sa Kamara, Congressman? First of all, iklaro na ako ni kan barangay
chairmen be appointed by the President. Ang tubag, no. Cannot. Ngano? Why is it that the President cannot appoint barangay officials? Because wala pang law that enables the President to do so. So yan ang una, ha? Para iset natin yung expectations nato. Second, wala pa ako nakitang bill na na-file sa Congress that proposes to give that power to the President. Ang pronouncement ng Presidente is that perhaps I will appoint the barangay, wala nang eleksyon, mag-appoint na lang ako. Perhaps yan. So, hindi pa yan solid. So, let's look at the facts. Meron na bang bill na file? As far as I know, wala pa. So, kung wala pang bill na file, wala pang deliberations. Kung wala pang deliberations, no law. It is as simple as that. We also have to look at the reactions. The League of Municipalities of the Philippines, nag-release sila ng statement na hindi nila suportahan yan, urging the President na elections na lang kesa sa appointment. Number 4, to appoint the barangay officials, hindi naman siguro gawin yan full-time job ng Presidente. Remember, in the Philippines, there are more than 44,500 barangays. With 44,500 barangays, that means pila ka appointment papers na pirmahan. Pila ka bond paper na. 500, ganito kadami. 1,000, ganyan. Times 44. Mapatong mo ba yan sa presidential table? Asa na siya magpirma? Di ba? Maski na si Executive Secretary Bingbong Medialdea, kung siya rin ang magpirma niyan, kung 50% yan, edi 22,258 sila. Diyan na lang siya matulog sa lamisa, sige pamirma. Oo. Mawala. Mahuman na ang taon, sige siya pirma. Problema na ba? Fifth, kinsa man motabang sa presidente, wala man siya DILG secretary. So, without a DILG secretary, na wala pa siya in-appoint, that is a very difficult task. So, yung alter ego ng presidente in dealing with barangay affairs, which falls under the job of the DILG secretary, is questionable also. So, the appointment of barangay officials, malayo pa yan. Okay, pasals. Okay, Ha? pakasals. Remember, ang Congress will convene on May 2, and then the last session date is May 31. So, May 2, May 3. Sunod, May 8, 9, 10. Sunod, May 17, 18, 19. Ang sunod, May 24, 25, 26. So, it's 11 days. Ang sunod, wala na. 11 days lang ang session days. Session days. So, sa 11 days sa session days, makayanan ba yan? So, relax muna tayo. Pag nag-recess ang Congress on May 31, then mag-start ang second regular session on the 4th Monday of July. Pag-start ng 4th Monday of July, the President will deliver his State of the Nation address. I-outline niya kung ano yung gusto niya mangyari for the country, kung anong budget support ang hingiin niya sa Congress. Within 2 weeks, magdating na yung presidential budget and Congress is in full force already.
na nakafocus sa budget. So, that's what we're looking at. So, teka lang. Yung issue na to, hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Layo pa ni. Congressman Coco Nograles, usa po day inyong masulti sa gingon nga suggestions nga iboto sa halalan ang mga kapitan, samantalang ang mga agawad ay i-appoint na lang para di ba ito ay sumasang-ayon sa Constitution? Kaganina nag-isgot ta 44,500 na barangay. So, Kagawad na saan? kagawad, unsa man mag times 7. Times 7. Times 7. Ay sus, mahurot na ang Malacanang sa papel. Dan, maupaw ang bukid. Luoy ang bukid. So, I don't think I need to talk about the impossible request. Imagine mo, paano ko i-appoint yung 7 kagawads of all the barangays in Turtle Island sa Tawi-Tawi? Anong basis ko niyan? Di ba? Or, ang Spratly, may mayor, di ba? Sa Spratly. O, 1 barangay, 1 mayor. Ang sama na. I cannot imagine the kind of work that requires that. Ang overall picture, I think it would be easier for the president na elections gyapon. Ang gisulti ni Senate President Coco Pimentel na ang drug issue sa mga barangay officials should be an election issue na lang. And I think that is a good election issue, that is a valid election issue. But at the same time, I think that if there is evidence against these barangay officials, have the NAPOLCOM, have the PNP arrest them ASAP. And that will pave the way for a continued elections. Okay, napay laing balaod nun nga nakabinbin karon sa House, Congressman Coco, no? Kining ginatawag natong Freedom of Information Bill. Nako, Oo, among nabalitaan. dugay na kayo. Mao man. Unsa ba daw katinuod nga ang balita nga iduso na kining maong balaod nun ang FOI diya sa Kongreso karong tuiga, Congressman? Well, so far, ang balita nako is that the committee deliberation sa FOI, they are ready to submit their committee report. And pag-submit sa committee report, isubmit yan sa committee nako, which is the Committee on Rules. And kami sa Committee on Rules, i-check na mo ang form, i-check na mo ang substance if it is already enough or sufficient na ipadala sa plenary para ma-discuss and ma-debate na ng mga congressmen. But at this point in time, hindi pa talaga siya nakaabot sa Committee on Rules and nagahulat mi sa Committee on Rules sa kanilang committee report. Okay. Sals, mga kaigsunan, mag-break ta sa kaduhang kayo. No? Sa itong pagbalik atong isgutan ng mga proyekto ni Congressman Coco Nograles. Ilang maghawa kang balik din ka. Kalamboan Dala Tanan. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Ako si Ami Tatoy nga taga Purok 5 Balyok. Ani ami diri karon sa Barangay Balyok kay adunay offline kalusugan. Adunay medical mission na tumikan nila Coco Nograles o Carlo Nograles na ilang ipagayon diri sa Barangay Balyok. Ni ako diri karon sa Barangay Balyok kay nagpa-check up ko sa akong anak kay o nakaabil ko og kanang mga tambal og dako pud kay siya ikatabang dinhi sa among barangay kay tungod kay daghang mga sa among katawhan na dunay mga masakiton nga niani do dinhi. Og nagpasalamat pud ko sa among barangay captain
Okay. Dili tungod siya, wala to mi kabalo nga ano na medical mission diri. Pinaagi sa Oplan Kalusugan sa PBA Party List, nakapacheck up ko diri og natagan ko og libreng tambal. Congressman Coco Nograles, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Ako si Marie Crisistino, nagpuyo sa Purok 4 na Lumbalyok. Niani ko diri karon kay tungod kay si Congressman Coco Nograles na ay gipahigayon na medical mission. Ako usa ka naka-benepisyo sa ilaha. Ako ug akong anak nagpaibot og nipon o nagpa-check up pod kay napoy gibati. So dako kaya akong pasalamat nga na sila diri karon nagpahigayon diri. Tungod kay ang dili lang kay ako daghan ang natabangan nila. Dako jud siya nga oportunidad sa amo nga labi na kung magpait, walay kwarta nga ipakakuan. Dako kay akong pasalamat nga naani sila diri karon. Congressman Coco Nograles, okay ka, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Kalamboan Dala Tanan. Mga kaigsunan, balik ta sa atong programa ang Kalamboan Dala Tanan. Atong hisgutan karon no, atong mga proyekto ni Congressman Coco Nograles dinhi sa unang distrito sa Davao ug sa lain parte sa atong nasod Pilipinas. Congressman Coco, murag malipayon kayo ang mga taga-barangay magtuod. Pwede ba sa naman magtuod? pwede naman masayran sa inongdan? Nag-turnover ta ng multi-story building dito sa multi-story and multi-classroom building sa Magtuod Elementary School. Dugay na sila nag-request sa expansion sa ilang school and then finally nakahatag-tag project dito through our initiative na budgetan na sa Kongreso. And natukod na and ready for use na sa mga bata ang new school building nato sa Magtuod. And lipay pud ko na on this very same day, nag-turnover pud ta sa Magtuod National High School. So, lain na pud na lugar ng first ever covered courts nila. Wow. Ug kanilang multi-purpose building dito. Lipay kayo mga estudyante kay sila nagkwento na sa ako na ang kanilang original na area kung mag-assembly ang National High School, lapok kaayo. Maski walay ulan, lapok gyapon. So, at least yung facilities sa Magtuon National High School na improve. Lipay pud ko na nakabisita ko dito, nakita na ako kung unsa may problema nila. Daghang kayo mga problema, mga wire nila, kulang, ang transformer, kulang, ang mga lingkuranan, kulang pod. And na bring up na nako ni sa atong schools division and I'm hoping na ma-actionan ni sa DepEd as soon as possible. Okay. Congressman Coco Nograles, samtang napatas sa iskutan ng gingon natong school buildings, tinod ba maning atong nadungog nga pagasugdan sab ang 6 classroom diha sa Erico Nograles High School? Tinuod na. Sals, in fact, nag-start na ta ng soil testing sa lugar para sakto kaayo ang pagplano sa foundation works for the school building. Na bid out na award na yung project and gina-expect na nato na mag-start na very soon ang building, ang construction sa atong building and we are hoping na mahuman in just in time for the school year 2018. Congressman Coco Nograles, may tungod gyapon ni sa inyong may nga nga pinagkaabalahan po ni Congressman Coco Nograles. Nabalita mga damo nga usamo sa mga nagtataguyod ng sining at musika diya sa People's Park.
gaano ho ba kahalaga sa atin ang sining at musika? Alam mo, marami talagang nag-text sa akin that ever since na nag-start yung sponsorship sa atong mga Davao artists, no, dito sa People's Park, maraming nag-text sa magsabi na okay ang ginagawa mo, okay ang ginagawa mo. Kaya nakita-an jud na mo with the Davao artists na kulang kaayo ang exposure sa mga katawhan pag-abot sa mga arts. So, kita as human beings, we also have a creative side with us. And that kind of creative side is also good for the soul. Ang problema, hindi masyado ito ginapansin, and our artists, hindi sila masyado ginabigyan ng opportunity. So, kita as public servants, we'd like to give the opportunity for everyone to enjoy the arts and at the same time experience the arts. And lipay ko kaayo that this is so far successful, and we are hoping to replicate this in other areas in Region 11. Gikan sa People's Park sa adto ta sa Antipolo. Oo. Tayo na. Oo, dunay. Tayo na sa Antipolo. Yan yung kanilang slogan doon. Tayo na sa Antipolo. Okay, pwede ba nimo ma-share sa mga Congressman Coco kung unsa ning ginatawag nga Antipolo Sports Hub nga nalambigit dito sa PBA Party List? Yung Antipolo Sports Hub, that is a joint project of PBA Party List and Congressman Robbie Puno na gituloy ni Congresswoman Chiki Roa Puno. So it is a joint project that was initiated by PBA. In fact, PBA gave 1/3 of the funding. Yung buong structure dyan is a 60 million peso sports hub. Wow. Ang PBA Party List ang naghanap ng allocation of 20 million. Si Robbie Puno naghanap ng allocation na